Hoy. Tell your brother and sister how good it is to see you Qué today. bueno, hermano, qué bueno es poderles saludar. How great it is to be able to greet Hoy each other. en esta noche quiero hablar brevemente, 10 minutos si usted me lo permite. So I'd like to be brief and share with you today. Y quiero compartir un tema con usted, I'd like to share this title with you. el cual lo he titulado And today it is, Comienzo de campeones, final de perdedores. we're starting as a champion and the end will be losers. Ese es el tema de esta tarde. That is today's title. Comienzo de campeones, final de perdedores. As we start as champions, we could finish as losers. Y si usted trajo su Biblia, por favor, enciéndala. Si trajo teléfono celular o iPad, y si no trajo la de papel, ábrala en la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 9 al 10. So if you brought your Bibles, please open it to 2nd of Timothy, chapter 4, verse 9. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 9 en adelante. Vamos a leer solamente el 9. So we're going to go ahead and read on verse number 9 only. Y si ya está ahí en la segunda carta a Timoteo, And if you're ready at the second book of Timothy, vamos a la lectura. let's go to the scripture. Esta es una carta que escribió el apóstol Pablo This is a scripture that Apostle Paul wrote a uno de sus grandes colaboradores, to one of his big a collaborators, Timoteo, un gran hombre de Dios. Timothy, who was a great man of God. Y él estaba, me imagino yo, por lo que yo puedo leer en esta carta, As I am reading in the scripture, I am able to imagine es que Pablo estaba pasando por un momento bastante triste, I imagine that Paul was going through a very sad moment porque uno de sus colaboradores lo había abandonado. because one of his collaborators have left him behind. Que a veces cuando alguien que es muy cercano o colaborador y se va, uno siente un poquito de tristeza. When somebody who's been a collaborator and finally they leave, you get a little bit of sadness. Y esto no era ajeno al apóstol Pablo. And this was not something that Apostle Paul wasn't aware of. Y por esa razón le comenta a Timoteo lo que estaba viviendo en ese momento. And that's why he shares it with Timothy, what he was living through. Y dice ahí de la manera siguiente: And it reads this way. procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele conmigo porque me es útil para el ministerio. Make an effort to come to see me soon. For Demas and I, who has been loved in the world, has been deserted me and gone to Thessalonica. Crescent has gone to Galatia, Titus to Dalmatia. Only Luke is with me. Pick up Mark and bring him to me, for he is useful to me in the service. Comienzo de campeones, final de perdedores. The beginning as champions and the end could be of losers. ¿Cuántas personas cuando inician en la vida cristiana Many people, as they begin the Christian living, no inician con esa gran intención y esos grandes ánimos de servir al Señor? they have the great intentions to be able to serve God. Lastimosamente en la vida yo he podido observar personas I mean, truthfully in life, I'm able to observe people que antes me hablaron del Evangelio that many people speak to me about y the que gospel. hoy en este momento están hundidos en el vicio. But now they're dying in different types of alcoholism or different things. Otros han terminado con sus familias, And many have given up on their own han families. destruido sus hijos, sus matrimonios. They have destroyed their families, their marriages. Otros están en la cárcel Many of them are in jail. y otros tristemente están muertos. And some of them sadly have died. En todos estos años que yo he servido al In Señor, all of these years that I have served God, he observado cómo personas buenas
personas I have served has good people con buenas intenciones, with good intentions. con el inicio de unas vidas cristianas prometedoras At the beginning of Christian living, it had been so y promising con mucho entusiasmo and with plenty of enthusiasm, y con una gran dedicación para with servir al Señor, great dedication to want to serve God. pero que al día de hoy But to today, han terminado con todo eso que iniciaron hace unos años atrás they have finished with all this that they had started some time ago. y han terminado en la miseria, en el pecado, And they have finished in the misery and sin porque comenzaron a deslizarse de una manera muy sutil because they have strayed away in a very subtle way. y lentamente fueron cayendo hasta tocar fondo en sus vidas. And very softly they left into the bottom. Hoy estos días que yo estuve de vacaciones, This couple of days I was on vacation. pude ver algunas personas que yo recuerdo en mi época cuando yo no era un cristiano. I could see in a couple of people that I knew when I was not a Christian believer. Los veía pasar todas las tardes para la iglesia I could see them go to church every day. y nos hablaban del evangelio. And they will speak to us about the gospel. Y yo los veía con ese gran entusiasmo, con ese gran ánimo. And I could see how they were so encouraged. Pero hoy que estuve ahí en ese lugar donde yo nací, But when I was there, the place where I was born, me encontré con uno de ellos que yo lo veía con ese gran ánimo cuando él era un adolescente, cuando él era un and joven. I found this young man who I met when we were very young, and he was so happy to be a Y Christian. cuando yo le pregunté a él And when I went ahead and asked him, acerca de su fe en Jesucristo, when I went ahead and asked him about his faith in Jesus Christ, bajó su cabeza he went ahead and bowed down his head. y me dijo, hoy yo no estoy perseverando. He said, "Today I am not perseverant in Me the Christian descuidé living. de mi vida espiritual. I have neglected my spiritual life. Terminé con un matrimonio. I have finished with one marriage. Murió uno de mis hijos. One of my sons has Y died. ahora estoy intentando rehacer la vida. And now I'm starting a new life. Pero lastimosamente estoy apartado del Señor. But I am very sad to know that I am separated from God. Y yo les podría mentar o mencionar muchos ejemplos de personas que yo conocí And I can mention so many people that I knew, que hoy se han apartado del Señor, but today have separated themselves from God. que comenzaron bien la vida, They started life very good. comenzaron a correr, valga la redundancia, la carrera de la They fe started to run this wonderful race of faith. con mucho ánimo y con mucha fuerza. And they had very encouraged and very Pero esa dedicated. carrera se fue deteniendo lentamente But this race was detained slowly and but a surely, tal grado que hoy están separados del Señor. to the fact that today they're separated from God. Y cuando nosotros miramos todos estos ejemplos de gente que comenzó en el Evangelio, And when we see all these great people that started in the gospel, nos podemos hacer algunas preguntas, we could go ahead and ask ourselves some questions. tales como las siguientes. Maybe one of them would be, ¿Cuál fue la razón what was the reason por la cual se apartaron del Señor? that when they were separated from the Lord? Quizás nosotros podemos encontrar muchas razones. Maybe we can find many reasons. Quizás porque estuvieron pasando por momentos duros en la vida. Maybe because they were going through difficult moments in Quizás life. tuvieron pérdidas. Maybe they had people that they lost. O alguien les dijo algo que los desanimó Or somebody said something and discouraged y them. comenzaron a descuidar su vida And espiritual they started to neglect their spiritual life. y comenzaron a estancarse y no querer seguir más. And they decided to become stuck and didn't continue. Así que esas son las preguntas que nosotros nos podemos hacer a este punto. So these are the questions that we could ask at this ¿Cuál point. fue la razón What was the reason por cuál se detuvieron en su caminar cristiano? that they stopped in the walk of the Lord? ¿Qué les pasó? What happened? Que ya no siguieron con ese ánimo como lo estaban haciendo al That they no longer principio. continue with the way what they were doing at the beginning. En realidad, The truth is, no hay respuestas para ello. there is no answer for this. No hay respuestas que nosotros podamos aplicar There is no answer that we could apply a todas estas cosas que a veces pasan en la vida
vida de las personas, to all these things that happen in the life of a person. porque las respuestas van de acuerdo a las circunstancias que ellos vivieron Because the response goes according to the situation, the circumstance they o a las lived in, circunstancias que los rodearon. or according to the circumstance that surrounded Pero them. eso no solamente nosotros lo podemos ver en la vida de nuestros amigos, But we can just see that in our friends, en la vida de las personas que están a nuestro alrededor, que van a una iglesia o que son creyentes. but we can see this also in people that surround us and Christian believers. and Esas people. situaciones también las podemos ver nosotros en las historias de los grandes hombres de la Biblia. But we can also see this in the great stories of the man in the Bible. Y digo grandes hombres And I can say that these were great men porque fueron personas que comenzaron como campeones, because I could tell you that they all started as champions. pero que terminaron siendo perdedores. But at the end, they lost everything they Y earned. uno de ellos fue un hombre llamado Judas Iscariotes. And one of them was Judas. Nosotros leemos en el Evangelio de Marcos capítulo 3 versículo 13 al 19 cómo Dios llamó a este hombre. And we see in the book of Mark how the Lord went ahead and called this man. Aquí dice la Biblia en esos versículos, subió al monte hablando de Jesús It says that he went up to the mountain y llamó a los que él quiso and he called upon the ones he had decided. y vinieron a él. And they came to him Y dice la Biblia, estableció a 12 and established to pick 12 para que estuvieran con él, so they could be with him, para enviarlos a predicar, to be able to send them to preach, a que tuviesen potestad de sanar enfermedades to be able to have the wisdom and the will to be y de echar healers, fuera demonios. and to be able to rebuke the demons. Estos fueron los primeros que llamó el Señor. These were the first ones that the Lord called. Entre ellos tenemos a Simón, Amongst them we have Simon, que se llegó a conocer como Pedro. then later we know him as Peter, Tenemos a Jacobo, and we have Jacob, tenemos a Juan, we have John, luego tenemos al otro Jacobo, and then we have the second Jacob, tenemos a Andrés, we have Andrew, tenemos a Felipe, we have Philip, a Bartolomé, we have Bartholomew, a Mateo, we have Matthew, a Tomás, we have Thomas, a Jacobo, we have Jacob, a Tadeo we have Thaddeus, y a Simón and Simon, y a Judas el Iscariote. and Judas. Nos podemos dar cuenta que estos fueron los primeros 12 que vinieron a componer aquel grupo de seguidores de Jesús. And these were the first 12 that were called upon to preach the word. Y entre ellos estaba Judas. And amongst them, Judas was with them. Él inició como uno de los pocos en el mundo. He started a very few people ever had the privilege to be at. Estuvo con Jesús esos primeros 3 años y medio. He was with Jesus those first 3 years of ministry. Recibió honores como pocos. He received honors like very few have ever received. Recibió autoridad como para ser seleccionado como uno de los He 12. received authority to be selected as the very few. Adquirió prestigio de ser uno del grupo de Jesús, He was known to be very prestigious because he was part of the pero 12. que al final de su vida But at the end of his life, terminó como un perdedor. he ended up his last moments La and he was historia de loser. este hombre The story of this nos man, dice que entregó a Jesús that he was able to turn in a las Jesus autoridades judías y romanas to the Jewish and Roman y authorities. que al final And at the end, este hombre que inició como un gran campeón that started as a great se champion, quitó la vida. he decided to commit suicide. Un hombre que inició con grandes A proyectos, man that started with great projects, con muchos ánimos, with a lot of motivation, pero que terminó mal. but he ended up in a bad way. Judas Judas, era un hombre que traía un trasfondo, he had a background. era un revolucionario. He was a revolutionary Y part. cuando Jesús comenzó a decir And when then Jesus started to say que él tenía que ir y morir en Jerusalén, that he needed to go and die in Jerusalem, entró en el corazón de este hombre in the heart of Judas something entered. ese momento de decisión That moment where he needed to make a y decision cambiar todos aquellos ánimos que tenía and to be able to change all those things that he con had, aquellos planes que había iniciado de un nuevo gobierno en Israel. of all those plans that he thought he was going to have with a new government in Israel. Pero al final él decide quitarse la vida. But at the end, he decides to take his life.
Comenzó como un campeón, He started as a champion, pero su final fue de un perdedor. but at the end he was a loser. También tenemos otra historia en la Biblia, But we also have another story in the la Bible. historia de Adán y Eva. The story of Adam and Eve. Nosotros podemos encontrar esa historia en los capítulos 2 y 3 del libro de We Génesis. can find the story in Genesis chapter 2 and 3. Estas dos personas These two people, gozaron de la comunión de Dios. these two persons were able to enjoy the communion of God. La Biblia dice que Dios venía al huerto donde los había colocado, The Bible says that God came to fellowship with them. venía y platicaba con ellos, He came and talked to them while they were in the garden. caminaba con ellos en el He huerto. would walk with them while they were in the garden. Ellos recibieron honores They received honors de tener esa comunión con Dios, to be able to have that fellowship with God, de llevar esa relación con Dios, de poder platicar y caminar con to Él. be able to have the relationship and to speak to God. Mientras ellos se sometían a la voz de Dios, As they committed themselves to listen to the voice of God, todo iba bien en sus vidas. everything was going well in their life. Toda su vida estaba perfecta. All of their life was perfect. Pero cuando comenzaron a desobedecer la voz de But Dios when they started to disobey the voice of y God, comenzaron a escuchar la voz del diablo, and they started to listen to the voice of the devil, eso los llevó a tomar una decisión that went ahead and made them make a decision. que los llevó a terminar como perdedores. And they went ahead and ended up and they lost. Escúchemelo por un momento esto. You need to listen for a moment to this. Quizás nuestra vida puede comenzar con muchos ánimos. Maybe your life could start with great motivation. Y si yo le hago la pregunta, ¿cómo fueron sus primeros días de cristiano? And if I ask you, how were your first couple of days as a Christian ¿Cómo believer? fueron sus primeras semanas, el primer año, sus primeros meses recién convertido al Señor? And if I ask you, how was the first year, the first couple of months when you were a Christian believer? Nosotros no nos queríamos perder ni una reunión en la iglesia. You didn't want to miss any moments or any meetings at church. Queríamos ir a todos los cultos que hubiera oportunidad. We wanted to go to every service, to every opportunity there Orábamos was. diariamente. We prayed every day. Leíamos la Biblia todos los días. We read the Bible every day. Pero con el tiempo But with time, fue pasando. the time went by. Y esto es lo peligroso. And this is what is very dangerous. Dejamos de escuchar la voz de We Dios stop listening to the voice of y God. comenzamos a escuchar otras voces. And we start to listen to other voices. Peligro, hermano. There is danger. Peligro. That is Si nuestra danger. vida comenzó con ese fervor fuerte You started the walk with the Lord and you were so y el motivated. día de hoy, cuando And- usted viene al servicio, and usted se today- siente aburrido, cansado, When you come to the Cuidado. service, you're bored, you're tired. Danger. Cuidado. Careful. porque su vida puede comenzar como campeón y terminar como perdedor. Because your life can begin as a champion and can end up as being everything and lost Porque everything. un pequeño deslizón Because if you go ahead and stray away for a moment, puede ser peligroso. if you slip for a moment, it could be very Y dangerous. eso es lo que intenta el diablo, And that is the intention of the devil, detener nuestro caminar en el Señor, to hold back the walk that you have with God, ponernos desánimo en nuestro to corazón. go ahead and cause discouragement in us. Por eso no le haga caso, no le ponga atención a las voces de murmuración, Please do not listen to the gossip or everything else that they are saying. porque esa es la voz del diablo Because that is the voice of the devil que le comenzó a susurrar, that started to whisper que to le you, comenzó a decir cositas that started to say small little y usted things. comenzó a poner atención a esas cositas And you started to listen to those small things. y el enemigo lo comenzó a enamorar. And then the enemy started to go ahead and tell you good things. Y en vez de escuchar la voz de Dios, And instead of you listening to the voice of usted God, escucha otras voces ajenas a now Dios. you are listening to other voices that are not the voices Peligro, of God. peligro. That is danger, danger. Así comenzó en el oído de Eva y Adán. That is the way it started in the ear of Adam and Eve. Dos seres que comenzaron como grandes campeones, Two people that started as being great champions. pero que al final But at the end, podemos ver cómo fueron terminando sus vidas. we can see at the end how their life turned out. Este hombre que se paseaba con Dios en el huerto This man that walked with the Lord in the midst of the garden recibió aquella gran autoridad de seleccionar todos los animales del huerto received this great authority to pick on and select the names for all the animals.
pero fue expulsado del huerto. But then he was sent to exile and sent out from the garden. Perdió toda esa autoridad que Dios le había dado. He lost all of the authority that God had given to him. Echó a un lado toda aquella comunión que tenía con su Dios. He left aside all of the fellowship that he had with his God. Y ahí lo vemos en la historia, And there we see him in the story. que Dios lo sacó del huerto donde los había colocado. That God took him out of the garden and put him somewhere else. Y ahora él tenía que ganarse con su propia sudor su comida. And now he needed to work hard, and with the sweat of his forehead, he would earn his Las bread. enfermedades comenzaron a hacer estragos en su cuerpo. Now illness started to make faces and started to hurt his own body. Fue perdiendo toda aquella cosa que Dios le había dado. He started to lose all those great things that God had given Es him. decir, esa bendición que Dios le había entregado. In other words, the blessing that God had given to them. A tal grado It was to that point que uno de sus hijos that one of his sons murió a manos de un hermano. went ahead and died in the hands of his own sibling. Les fue prohibido también a ellos regresar al huerto. And also to them it was prohibited to go back into the garden. Comenzaron como campeones They started as great y champions terminaron como perdedores. and then ended up as great losers. También tenemos otra historia en la Biblia. Then we have another story in the Un Bible. rey llamado Usías. A king by the name of Ozias. La Biblia dice que Usías comenzó a reinar cuando tenía 16 años Ozias started to become king when he was only 10. y reinó 52 años en Israel. And he was able to be king for all this time in Israel. Y Dios lo prosperó de tal manera. And God prospered him in such an incredible Este way. hombre fue bendecido de parte de Dios como nunca. He was blessed in such an incredible way like never Pero su before. corazón But his heart, se fue contra Dios. it was against God. No quiso seguir a Dios. He didn't want to follow Dios le God. había dado prosperidad. God had made him very Dios lo había hecho muy poderoso. God had made him so very powerful. Su reino, el cual él gobernaba, The kingdom where he was able to govern. era un reino muy próspero. It was a kingdom that was very Pero se prosperous. subió al corazón de este rey. But then this got envy within his heart. Se enalteció. And he decided that he was going to be above all. Entró el orgullo en su corazón And then envy went into his por lo heart que tenía. because of what he had. Mis queridos hermanos, qué peligroso es volverse orgulloso. How very, very dangerous it is to become very proud. Quizás muchas veces nosotros podemos estar en la cumbre, quizás de una carrera, de una posición, It is possible that you are at the top of your great career or your great opportunity creyendo que todo está en nuestras manos. and believing that everything is within your hands reach. Pero desde allá a este rey Dios lo puso hasta abajo. But ever there from the top, God took down the king and put En him el at the libro de bottom. Crónicas, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 26 y el versículo 16 dice así: Second of Chronicles chapter 16 verse 16 reads, Mas cuando fue fortificado, but when he was fortified, su corazón se enalteció his heart became very proud hasta corromperse, until it became corrupted porque se rebeló contra el Señor su Dios. because he revealed himself against the Lord. Y esto es lo que hizo este hombre, And this is exactly what this man did. entrando en el templo del Señor As he entered into the temple of God para quemar incienso en el altar del incienso. to be able to burn incense in the altar. Se enalteció este hombre He became so very proud. y tomó la posición que a él no le And he correspondía. took the spot that he didn't belong to Se do. creyó el dueño de todo. He thought he was the owner of everything. Como hay personas en este tiempo We have people at this moment in que se time creen los dueños de todo, that they believe they're the owners of que everything. no se les puede decir algo porque se sienten que les están insultando de una manera fuerte. That you can't say anything because they feel they're insulted. Peligroso enaltecerse. It is so dangerous to be proud. Peligroso volverse orgulloso. It is so dangerous to be proud. Este hombre se enalteció, se rebeló contra Dios. This man went ahead and became rebellious against God. Y su vida vale la pena que nosotros la estudiemos comenzando desde los versículos 1 hasta el 15.
And this is so very important that we study the life of this man. Y ahí nosotros podemos encontrar que tuvo un inicio maravilloso. And we can see that this man had a beginning that was wonderful. Pero a partir del versículo 16, But from verse 16, su final luce como el de un perdedor. the ending life point was terrible. Y los versículos más tristes de la historia de la vida de este gran rey And the worst verses of the story of this great king están en el versículo 17 al 21. are between the verses 17 to 21. Comenzó como un gran campeón, He began as a great champion, pero el final de su vida fue como la de un gran perdedor. but at the end of his life, he was a great loser. Otro de los hombres que nosotros podemos encontrar en la escritura, One of the other great men that we can find in the scripture, entre muchos de ellos among so many, está un hombre llamado Demas. we have a man by the name of Demas. Y ese es el versículo que tomamos leyendo al inicio. And that is the verse which the one we started, the scripture. Ahí en la segunda carta a Timoteo capítulo 4 versículo 10 Second of Timothy chapter 4 verse 10. dice, porque Demas me ha desamparado Demas has now abandoned me, amando este siglo loving this world more, y se ha ido a Tesalónica. and has left Thessalonians. Qué peligroso es amar las cosas de este mundo. How dangerous it is to love the things of this world. Qué complicado es terminar apartado de Dios How complicated it is to end up separated from God. porque pusimos todo el empeño en las cosas del mundo. Because we put all of our effort into the things of this world. Demas amó las cosas del mundo. Demas was able to love more the things of this world. Este hombre era uno de los acompañantes y colaboradores del apóstol Pablo. This was one of the persons who walked and was a companion to the apostle. Qué honor más grande tenía Demas. What a great honor Demas had. Acompañar a uno de los hombres más grandes de la historia como plantadores de iglesia. And to be able to walk with the greatest man who planted so many churches. Demas participó en muchos viajes misioneros juntamente con el apóstol Pablo. Demas participated in planting in so many missionary trips also with the apostle. Era un compañero confiable del apóstol. He was somebody that was trustworthy. Pero un día But one day, empezó a amar las cosas del mundo he started to love the things of the world more. y terminó mal. And then his end was terrible. Advertencia, hermanos, hermanas. So there is a warning, brother and sister. Cuando nosotros comenzamos a amar las cosas del mundo, When we decide to love more the things of the world, terminamos como perdedores. we end up and we become losers. Así que nosotros no debemos de amar las cosas del mundo So we should not love the things of the world porque nuestra vida puede caer en lo más bajo. because our life could end up in the lowest point. Demas abandonó a su maestro Demas abandoned his teacher, his y master, también abandonó a su compañero. and he also abandoned his co-worker. Las cosas del mundo le fueron más atractivas The things of the world were so pleasant and better que las cosas de Dios. than the things of the Lord. ¿Cuántas veces las cosas del mundo, hermano, nos parecen atractivas? How many times the things of the world are so much more attractive? ¿Cuántas cosas que van contra la voluntad de Dios So many things are going against God's will. nos comienzan a llamar la atención? And they go ahead and call our attention Tener dinero, to be able to have money, tener fama, to be able to be wealthy, ser conocido. to be able to be well Son known. las cosas que hoy nos llaman la atención. Are the things that call our Pero attention. sobre todo eso, But above all that, nuestra atención debe de ser nuestro Señor our Jesucristo. attention should be Jesus Christ. Nuestra atención debe de ser Dios. Our attention should be God. Debemos de tener en primer lugar a Dios. We should have God in first Porque place. es peligroso comenzar como grandes campeones y terminar como perdedores. Because it's so dangerous to begin as great champions and end up as losers. Yo quiero concluir con eso, con ese ánimo que usted tiene en esta tarde. So I want to finish with this and tell you this. Confío que siempre usted dependa de Dios. I am trusting that you will always depend on God. Confíe siempre en Dios. You need to always trust God.
Nunca se aparte de Dios Never separate yourself from a God. pesar de lo que está viviendo a su alrededor. It doesn't matter what you're living through on your surroundings. No se aparte del camino del Señor, Do not separate from the walk of por the tan Lord. difícil que sean las circunstancias. It doesn't matter how difficult the circumstance is. Nunca deje de buscar a Dios. You should never stop looking for Y God. le dejo con este mensaje que hay en la Biblia. And I leave you with this message that we find in the Bible. No améis al mundo, Do not love the world ni a las cosas que están en el mundo. or the things that are within the world. Porque si alguno ama al mundo, Because if somebody loves the world, la caridad o el amor del Padre no está en él. because then the love of the Father is not within that person.